Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuja kwa muda huu, kwa muda mzuri kabisa ambao tunakuwa pamoja nanyi katika muda hii ya magharibi, nikiwatakia amani ya Kristo mahali pote mnapokuwa. Nikiwatakia kabisa shangwe na vigelegele kwa kila mkongomani wote mahali ambapo anapokuwa kabisa. Tutaongea kwa ajili ya mapambano ambayo inaendelea kusilikana huko ngambo za Minembwe. Kwa nini tuko tunaongea Minembwe sana? Minembwe ni kitu gani kinachotakiwa huko, ama ni kitu gani kinachofanyika huko Minembwe? Kwa muda huu ambao tuko tunaongea na nyinyi, ni vitu gani biko binafanyika Minembwe? Tokea tuambie. Tunaenda kuongea tena, tuchambue kwa urafiki wa Vital Kamerhe pamoja na Joseph Kabila Kanambe Kazembere Shinarambo. Mimi niliwaambia kama operation Tumukwe iko inachezeka huko Kinshasa. Kinshasa huko ile operation Tumukwe biko binachezeka huko sana tena sana. Donc ni kusema raisi iko anadanganyiwa de plus. Bienye biko banamwambia na bienye biko kutere biko different. Hapa tuna donner alerte kuba viongozi wote ambao wako wanafanya mashambulizi huku kwenye uwanja wa vita. Nataka kuambia kama operation gisiku inaendeka, gisiku inafanyika, mujue kama raisi iko na watu ba chini yenu benye mujua hata benye biko nampatia ma vraie information. Benye biko nampatia ma information za kweli ziko typique. Na nyia muyue hata. Nyie mnampatia ma fausse information, bali banaleta information ya bien na banaleta na maalama za ile ma information. Donc muko kuterenye bote lakini hamujuani. Ndio maana nataka kuwaambia mzee Amuli ya Kotumba, mzee Ngoma Nzito, mzee Makanaki Kasimira John, mzee Nyakiliba, Simba wa Nkutu, Kaasha na wengine wote, mjue kama raporo yenu ya ndani iko inapaniwa Kinshasa. Hii niko nawaambia ni kweli. Kufuatana na renseignement yetu ambayo iko inafanyika huku na huku, tuko tunaendelea kabisa kufuatilia mambo yote, tuangalie ni kitu gani kinachoendelea, ni kitu gani kinachokuwa. Ni kusema president iko na ba renseignateur ba personnel benye biko ku sur terrain. Bake bile benye mnamwambia maraporo mko mnamwambia bile binu ya bongo mko tusha kamata au banamwambia no president hapa akuyakamatiwa biko fasi fulani na angalia alama njoo hii video njoo hii mbele mpane maraporo yenu yebiko binamfikia mbele ya wakati. Donc ni kusema hawezi hiyo sababu na mimi niko ndani. C'est ça. Donc ni kusema inabidi munakuwa makini sana. Musidanganye. Mko mnasema ma information ya mzuri, mpatie president raporo za mzuri. Ile ni kitu ya kwanza. Na njoko maana munaona munition iko inakawa kufika kwenye uwanja wa mapambano. Sababu gani muko munadanganya? Alafu musidanganye paski president anawatilia roho nyie ambao nimetaja pale. Anawatilia roho sana mwa hii eneo yote ya au plateau de Minembwe. Vile ku Nord Kivu nako tutataja, tutasema mambo jinsi ilivyo, lakini watu wa Nord Kivu wao wako kumustari kabisa, biko kurai kabisa ya mzuri. Na president anawapatia ongera. Anawaambia kabisa mko murae ya bien sababu mko mnapigana, mnatuambia bwana hapa tunashindwa, hapa tunaweza.
Watu wengi wanajiuliza eske Mutayomba alishakaenda wapi? Bone asikilikane tena. Binaendeka namna gani? Mutayomba wetu uko wapi? Watu wengi wanajiuliza kwenye Mutayomba alishaenda. Niwaambie kama Stanley Mutayomba iko mzima na uzima wake, na anaendelea kabisa shambra kufanya kuatake adui, lakini sababu Rubaya kwa sasa inalindwa na ba Francais ba Polonien, ewane inakuwa nguvu sana kuingia katikati Mrubaya, donc biko wanaangalia, lakini haitazuia sababu wale ni wageni, wale ni wageni na wengine ni watoto wa nyumba, wanazoeli milima yote. Lakini kwa hivi tuko tunaongea hapa, kuna wengine wa Polonye wa 7 ambao waliingia leo. Wao ambao wanaingia ni wamekanisie ile wamekanisie ya ile madrone, ndio wenye waliingia tena leo kia kufanya mekaniki ya ile madrone. Kwa madrone zenye zilikuwa zimeharibika hapa Kanyabayonga, ndio kwenye banawekea ile madrone yao. Wanaziwekea hapa Kanyabayonga. Sasa kwa madrone zenye zilikuwa zinaharibika pale za kamikaze, drone ya kamikaze inakuwa kasa vile lipondo, donc iko na migulu 4, kisha iko na maventilateur 4, kisha iko na licho sa lipondo. Maana ugizi unaonaka lipondo ndio vile madrone kamikaze zinakuwaka. Kisha ile madrone H4 nazo zinakuwa za tu avion, ziko sa ndege, lakini ni kubwa ile ma H4 zile. Sasa zile zabo za makamikaze zile ndio zenye zilikuwa zimekufa, na zingine bashazibomolea kule uwanja wa mapambano kule, bazalendo bashabomola za mingi sana. Zile madrone zenye ziko Kanyabayonga zilitwaliwaka Kichanga. Donc ni kusema saa yenye balikamataka Kichanga, MONUSCO ndio libaleteaka zile madrone pale. Hapa tuko tunachambua kila kitu kyote mzuri sana ili kwamba uelewe. We utafanya ni kuponda tu subscribe, unafanya subscribe yako, share ili kwamba tupate kupatana mzuri sana. Nikwambie tu kama huku kabisa ni hatari. MONUSCO ndio lilitaka ile madrone kapapatie, ilikuwa kamion 2 ilikuwa inayala mpaka yulu ile madrone. Donc unaona kama vitu yote vinaenda vinajulikana tu, na franga zenye zilikamatisha Goma, en vrai dire ni MONUSCO ndio ilikuwa inapana zile franga kwa general Banjiko Keiko, bote walikulaga kwa ile franga, banani bote walikulaga kwa ile franga. Donc ni kusema ile yote ni mabitu yenye inajulikana na mabitu yenye iko inafanyika. Wandugu wapendwa, tunaendelea kuambia kama mapambano makali sana iko kumulango ya centre ya Minembwe, na mafasi mingi sana watoto wa mama wamesha kujirudishia huko Minembwe. Adui anaendelea kupigwa kichapo kitakatifu, yani anaendelea kupigwa sana tena sana, na anapigwa kama vile mtoto mdogo. Mtanisamehe kabisa, gripe iko kwetu sana kabisa kwa sababu ya kipwa. Ni kusema adui anaendelea kupigwa kichapo kitakatifu, yani ile wanasemaka kichapo kitakatifu. Anapigwa kichapo kitakatifu mpaka dunia yote inashukuru wazalendo. Donc ni kusema kila kitu chote kiko mzuri. Wazalendo wa Kabare wanalomba munition nao iwafikie. Wanalomba munition, wazalendo wa Synergie nao wanalomba munition. Na wao wanakamatiaka munition Bunyakiri. Bunyakiri ndio kwenye wanakamatiaka munition. Sasa inalomba kwamba munition ibafikie pale Mbayu, Chivanga na mahali pote ambapo wanakuwa na huku ngambo za Kamisimbi.
Watu wengi wanazania kama wazalendo awasogelee Kamisimbi. Pale kumashu Kamisimbi, wazalendo biko pale na wanafanya kazi mzuri sana bila shaka yoyote kabisa, wako wanachapa adui vizuri sana, wanampiga kiasi kikubwa kabisa. Hii ni vitu yenye tunajua shie bote watoto wa mama. Ile ni kitu ambacho tunajua kabisa sote watoto wa mama. Tunasema kabisa kila mtu kwenye iko shangwe kuu na vigelegele. Tunaona kabisa bitu biko mzuri sana kwenye uwanja wetu wa mapambano. Nikwambie kama Fachi Beto anaendelea kusema ya kwamba ni lazima na ni sherti, ni lazima na ni sherti kabisa Okowe Goma Bukavu. Inafaa Goma Bukavu igombolewe kabisa kiasi kikubwa. Inabidi kabisa Goma Bukavu igombolewe mbele ya mwezi wa 7. Donc wanachunga tu watoto waingie mu vacances comme ça, bitu vyote mtoto yuko kunyumba, bitu vyote bikuwe bien. Mchunge watoto wenu mu vacances sababu bitu bitabomoka beke, bitu bitabomoka kabisa dego, bitu bitabomoka mahali pote. M23 inasema ya kwamba exeta abaijue ya Kishasa. Donc sio kwenye mapoint yabo batapata madiplome wapi, atuyue kwa batatosha madiplome na macertificat des études ya primaire, atuyue kwenye batatosha. Banasema aseme bya Chilombo ababijue. Ndio mairie ya Goma inatangaza kusema ya kwamba abayue bitu ya mavote ya ma examen d'etat. Ababiyue kabisa jo mapoint ya batoto yao wasema yezi tokea Kishasa. Manake vile banajikamata sasa vile hapo ndio biko na mwingine president wao mwenye atasinye vile mabitu, wala ministre wa wa education wao mwenye atasinye le mabitu. C'est-à-dire que unaona hawa watu banaanza kamata hii mingine mbili, hii deux villes. Biko tuna vile mbili, hapa nafasi ya kabisa. Biko na Goma na Bukavu. Sasa wanaanza kukamata sasa vile nyingine mainchi zenye washajikamatisha kwa nyo Polonia yabo. Bino washajikamatia u mainchi, aseme Goma na Bukavu ndio kainchi kabu. Sasa tunajiuliza kapitali iko wapi, province iko wapi na makomine ziko wapi? Unaona kama hawa watu akili yao inakufa. Akili yao inacheze na jegera kabisa. Biko na probleme ya cerveau. Biko na probleme ya akili.